Isang oras na po, ito sakbay man kami ngayong maawagan iti sumarno nga kumanta. Kaya mga tagyaman iti nayat nga sponsor dito nga programa. Pero sa ang nagapo kada kayo gagayam kay kapsat sa mga tumagdara nga bugbugam na ito nga programa. Agyaman tayo po iti CGT Ventures nga matunan ni Mr. Cesar Gonzales Torreser. Thank you, sir. Kato ano. Basta namin iti CGT Ventures Woodford. Masarangan iti poblasyon Santo Domingo, Lungsod. Magpagkiro kaya po, tinayos sa pagmerendaan. Basta nagiging street foods, tusok-tusok, mami, buto, pansit gisado, lumpianada, barbecue, kenda dumapay. Makalay nga po iti CGT Ventures Sport Park, ang masaragan iti poblasyon Santo Domingo, Ilocos. Basta matagyaw na rin pa po iti CGT Ventures Tapsilugan. Ngayaya na pa po iti Budget Mills, Tapsilug, Sisig, Chichero Bulak-Bulak, Pulutan, Warek-Warek, kenda dumapay. Ang masarakat na tayo ng kapasdek di poblasyon Santo Domingo, Ilocos. Basta ba nga jaya na po iti press, when natimix siya, iti press and frozen meats. Basta may iti bigang longganisa, bunlas bangos ken bagnet. Nandiyan pala kararayan kay mapangkan iti CGT Ventures Tapsilugan. Ang masarakat na tayo ng kapasdek iti poblasyon Santo Domingo, Ilocos. Basta nagagyaw tayo pa po iti CGT Ventures Catering Services. Sa puno niya po iti mang-cater di Pascanyo, kasar, bunyag, minuan, yaman ita. Mapangkailangan iti CGT Ventures Catering Services. Basta namin iti CGT Ventures Microfinancing and Accounting Services. Kung problema kayo po iti financing, mapangkailangan iti CGT Ventures Microfinancing and Accounting Services. Masarang kataling pasdek iti Barangay Narasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Kukuhagan at matunahan ni Mr. Cesar Gonzales Torreser. Thank you, sir. Ayak ken suporta iti PTEMS.